बाहर तो मुझे मसला मसली खाएनि जदि खाइबी घरे खाइबी मुझे टेस्ट कर भल लगे घर रोसे भल लगे खाऊ बेसी मसला मसला नहीं जदि भल माने मो देखो बेसी भल लागे लो चिकन आइटम हां आउ जदि मार्क हिसाब रे 10 रे अपन केते मार्क देबे पूरा 10 10 ରୁ 10 पक्का 10 ରୁ अपन केते मार्क देबे 10 ରୁ 10 10 ରୁ 10 भल लगे किंतु चिकेन माछ भारी भल लगे चिकेन माछ आपन बहुत भल लागे आज्ञा होटल जे भुवनेश्वर रे अप्रोड फाइज रे बेस्ट खाइला बेस्ट माने प्राइस आपन को चुले माने आउर बेस्ट लागे प्राइस हिसाब रे खायाडा बेस्ट भुवनेश्वर एटा मते लागु आज्ञा हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलर थे मुझे भी बहुत भलर अच्छी फाइनाली मुझे आसी पहुँचली फायर स्टेशन पाखर थिबा नेहा होटेल आसी पहुँचली आपण मैंने जगह खाया आसे ना पूरा रोड साइड स्ट्रीट फुड्रे आपण मैंने गोटे बढ़िया खाଇବା ये पाइबे सबुठ भल कथा कम पैसा बहुत बढ़िया खाଇବା पाइबे 60 टंका अंडा भात पाइबे 60 टंका चिकेन मिल पाइबे 70 टंका आ स्पेशल मटन पाइबे 130 टंका माने बहुत कम पैसा बहुत बढ़िया खाଇବା दौ आपण मैंने जानी थे जो कम पैसा रे भल खाଇବା मुझे जगह एक्सप्लोर करे कहीं समस्ते ये जगह को आसी खाई पारे आउ चलतु जीवा भाईना सहित किसी कथा हाँ खाइबार टेस्ट केमती कौन हो वीडियो माध्यम सब किसी कहबी सब किसी देखी आपण मो वीडियोटा पूरा शेष जाए निहाती देखु चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करवा फाइनाली मुझे आसी पहुँचली फायर स्टेशन पाखर थिबा नेहा होटेल आसी पहुँचली सबुठ भल कथा कौन जानते भाई ऑटोरे बिजनेस आरंभ करचंती चलतु जीवा भाईना सहित किसी कथा हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केमिति अछंती भल अछि आपन नाटा दी को मो ना राजा भाई आपन को स्टॉल केते वर्ष रे स्टॉल 2 वर्ष 2 वर्ष आया और भाई आपन स्टॉल ले कोन कोन आइटम करछंती स्टॉल अच्छी माछ अच्छी चिकेन अच्छी मटन अच्छी अंडा अच्छी सादा अच्छी और आपण सब आइटम टे मते प्राइस के कहबे आज्ञा आज्ञा माछ मिल हला 60 टका माछ मिल 60 टका साइड आइटम कोन कोन माछ भात डालमा खट्टा सालड पापड़ सब आइटम दिया हो 60 टका नेक्स्ट टाइम जा खाई परिबे नेक्स्ट टाइम जा खाइबे एटा माछ मिल 60 टका चिकेन चिकेन डालमा सालड पापड़ खट्टा 70 टका 70 टका ए सात प्रकार आइटम आ अंडा अंडा डबल अंडा दिया हो 70 टका ये सेम आइटम से सेम आइटम मटन भात डालमा सालड पापड़ खट्टा नेक्स्ट टाइम जा खाई परिबो 130 टका केते पीस मटन रो 3 पीस मटन आया आ भाई आपण आज आपण सबुठ को जिंस रो लोक बेसी चाहिदा सब आइटम मोर को आइटम नाही साधारे टिके लो चलची आ सब चिकेन माछ अंडा मटन सब चलची मोर जे आपण चिकेन मटन केते केजी मटन 4 केजी जीवो मटन 4 केजी चिकेन जीवो 12-13 किलो चिकेन तो अधिक आपण भाई एते कम रे केते कोन दिनी मटन 130 चिकेन हला 70 एते कम रे केते लोकंकर खाइकी गले शांति हवा दरकार हम 10 टका मिलले भी शांति किंतु लोक खाइकी शांति ही जान आपण कहता लोक खाई के शांति हो गले आपण शांति 10 टका हले मिलले भी हमहु खुशी अधिया रेट सेति हम पकैबनु लोकंकर पैसा देखि लोक खाइबे सेति पई कम रेट रे दिया आउ आपण को बार स्टॉल के माने को बार खोला আছে को बार बंद अछि सब बारी खोला को दिन नै संक्रांति दिन खाली बंद आ सब दिन खोला आउ एते को बार केते मटन सस्ता चली एजी समस्त खोली जंदी रेट बढ़े होनी जे जमती आ रेट 10 टका बढ़ेले लोक माने आसु नांदी सेही प्राइस रे चल आउ आउ आम माध्यम बहुत सारा लोक माने बहुत सारा भाई माने अछि आज्ञा भाई माने भाई आपण केते आइटम सब आइटम आपण देखे देबे एला राइस ओसे ना सुन एटा हला चिकेन पीस स्टडी देखियो ओहो पूरा साइज या पीस रखछ आलू भी दोछथि आलू अछि आपण केते पीस आलू दोछथि आलू जते पीस खाइ परिबे जते पीस हम खाइ परिबे एटा हला माछ ती माछ रोही माछ बोबलिया पीस रखि जबे आ एटा हला पापड़ 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 माछ भजा एटा माछ भजा एटा हला सालड
ଗାଜର ପଡିଛି, କାକୁଡି ପିଆଜ ପଡିଛି, ମୂଳା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ଖଟା। ଟମାଟୋ ଖଟା ନା ଲୋକଙ୍କର ଗହଳିଟା କେତେ ମାନେ କୋଉ ସମୟରେ? ଗୋଟେ ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏବେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହବ। ହାଉସଫୁଲ ପୁରା ହାଉସ। ଭାଇ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଟା କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଖାଇକି ଆପଣ ଥରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି କଣ ତିଆରି ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଚିକେନ ହଉ କି ମାଛ ହଉ କି ମଟନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ ଖାଇବ, ପଛରେ ଯଦି ଭାତ ଟିକେ ନବ, ଅନଲିମିଟେଡ ରାଇସ୍, ଅନଲିମିଟେଡ ଝୋଳ, ଅନଲିମିଟେଡ ଆଳୁ, ଯେତେ ଥର ଖାଇପାରିବ। ଯେତେ ଥର ଖାଇବ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଭାତ ହଉ ସେ ତରକାରୀ ହଉ କି ଯାହା ହବ ଅନଲିମିଟେଡ ଖାଇବା। ପାର୍ସଲ ଅଧିକ ଯାଉଛି ନା ଖାଇବା ଅଧିକ ଯାଉଛି? ସବୁ ସେମ୍, ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ସବୁ ସେମ୍। ପରେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଉଛି? 120 130 ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଉଛି। 120 130 ମାନେ ଟୋଟାଲ ମିଶେଇ ଖାଇବା ଆଉ ପାର୍ସଲ। ହଁ, ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବେଶୀ ପାର୍ସଲ ଟା ଅଧିକ ଅଧିକା ପାର୍ସଲ। ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସିକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଲୋକ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ବସିକି ଖାଇଥିଲି ବିଏମସି ପାଇଁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଦୋକାନ ବୋଲି ଆଉ ଚେୟାର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ବଫେ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି। ଲୋକ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଛିଡା ହେଇକି, ଆଉ ସବୁ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କଣ ଏମିତି ଶସ୍ତାରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି, ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକ ତ ଶାନ୍ତି ହବ ଦରକାର, ଆମର ପଇସା ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ମିଲେଇ ଖୁସି, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଆଇଲେ ବି ଖୁସି, 20 ଟଙ୍କା ଆଇଲେ ବି ଖୁସି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକା ପଇସା ହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ଷ୍ଟଲ ମାନଙ୍କରେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କମ ପଇସା ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକା ଆମେ ଯଦି ପଇସା କରିବୁ ଲୋକମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। 10 ଟଙ୍କା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବଢେଇଥିଲି ବୋଲି ଲୋକ ଆସିକି ଖାଇଲେନି, ଫେରେ ସେଇ 70 ଟଙ୍କା କଲି, ଲୋକ ଆସିକି ଭିଡ ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଇ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ସବୁ କାମିକିଆ ଲୋକ, ସବୁ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ, ସବୁ ଆରାମସେ ପକେଟ 50 ଟଙ୍କା ଥିବ ଜାଗାରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଦହିବରା ଖାଇଲା ତ 50 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ। 50 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ 50 ଟଙ୍କା କମ ନାହିଁ। 50 ଟଙ୍କା ମିଳି ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ କମରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ। ଆଉ କଣ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ଏଠି ଖାଇଲେଣି ବର୍ଷେ ହେଲା। ବର୍ଷେ ହେଲା ଖାଇବାରେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଭାଇଙ୍କର ଚିକେନ ଆଉ ମାଛ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଚିକେନ ମାଛ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ହଁ ବହୁତ ଚାହିଦା। ହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତି କୋଉ ଆଇଟମ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା? ଚିକେନ ଆଇଟମ ଟା। ଚିକେନ ଆଇଟମ। ହଁ। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ 10 ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ପୁରା 10। 10 ରୁ 10? ପକ୍କା। ଆଉ ବିକି ଭାଇ। ହଁ, ଆଉ କଣ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି ଏଠି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି? କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଚିକେନ। ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଖାଇବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଚିକେନ ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ? 70 ଅଛି, ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି। 70 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଇସା ହିସାବରେ ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମୋ ନାଁ। ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଚିକେନ ଖାଉଛି। ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ଏ 7-8 ଦିନ ହବ। 7-8 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ। ଚିକେନର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ଆଉଛି? 70 ଟଙ୍କା ଆଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ 70 ପଇସା ହିସାବରେ ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ 10 ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 10 ରୁ 10। 10 ରୁ 10? ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି?
ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆସିକି ଦି ପରେ ଖାଉଛି ଲଞ୍ଚ। ଲଞ୍ଚ ଆୱାର ଆପଣ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି? ଲଞ୍ଚ ମୁଁ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ଆଇଟମଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଇଟମ ଟା ଏଇ ମାଛ ଆଇଟମ ଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଖାଏ ଆଉ ଚିକେନ ଟା ତ ବିଶେଷ ଖାଏନି। ମାଛଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମାଛ ଖାଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ 10 ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ମୁଁ 10 ରୁ 10% ଦେବି। 10 ରୁ 10%? ହଁ କାରଣ ଘରେ ରୋଷେଇ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଟେଷ୍ଟ? ଘରେ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ବାହାରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ମସଲା ମସଲି ଖାଏନି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଖାଇବି ଘରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଘର ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଉଛି। ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ନାହିଁ ଦେହ ବି ଭଲ। ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ। କଣ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ମିଲ୍କି ଏଇଠି ଖାଉଛୁ ଘରୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଆଉ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଖାଇଲେଣି? ଏଇଠି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଲେଣି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି? ଘର ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଘରୁଆ ରାନ୍ଧା ଭଳିଆ। ସବୁଠୁ କୋଉ ଆଇଟମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ୟାଙ୍କର ତ ସବୁ ଆଇଟମ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ମାଛ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଚିକେନ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖାଉଛି ମାଛ ଭାତ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ମାଛ ଭାତ? ହଁ ମାଛ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ କାକୁଡି ସାଲଟ ଖଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଖାଇଲେଣି? ମୋର ତ ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ ମୋର ଜବ ରହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଠି ଜବ କଲା ପରେ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆସେନି ମାନେ ଟିଫିନ ନେଇକି ଆସେ ବଟ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇଦିଏ ତଥାପି ମୋର ହେଇଗଲାଣି 3-4 ମାସ 6 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେତେ ହୋଟେଲ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପ୍ରୋଡୁଲ ଫାଇଜରେ ବେଷ୍ଟ। ଖାଇବା ବେଷ୍ଟ? ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବାଟା ବେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କୋଉ ଆଇଟମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଚିକେନ ଫେଭରେଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଚିକେନ ଫେଭରେଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ 10 ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 10 ରୁ ମୁଁ 10 ଦେବି। 10 ରୁ 10? ଆଜ୍ଞା। କିନା ପ୍ରାଇସ୍ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ପୁରା ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଜାଣିବେ ଖାଆନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଟିକେ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ ଟେଷ୍ଟ କଣ? ଖାଇଲେ ନିଜେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ମୁଁ କହୁଛି ନା ତ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ କହିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। फाइनाली मोर बर्तमान नेहा होटेल खाଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଚିକେନ ମିଲ୍ ଅର୍ଡର କରିଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ ତ ଉଷୁନା ଭାତ ପାଇବେ ବାସ୍ ଭାତଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ପାଇବେ ଟମାଟୋ ଖଟା ପାଇବେ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ଆଉ ହେଲା ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଲେଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକେନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଆଇଟମର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ସତରେ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରା ପାଣି ଆସିଗଲା। ଯୋଉ ଚିକେନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚିକେନର ପିସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦୁଇଟା ପିସ୍ 3 ପିସ୍ ଚିକେନର ପିସ୍ ହେଲା ପୁରା ସାଇଜିଆ ପିସ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଦେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଳୁ ଅଛି। ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଭାତରେ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ଆଳୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଚକୁଡି ଦେବା ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ କରିବା ଟମାଟୋ ଖଟା
आप ट्राई कर दिया काकुड़ी सालेड आप ट्राई कर दिया पापड़ भी कर आप हमें ट्राई करबा चिकन तो पीस ता देखि बेस्ट बहुत बड़ा सीखी चिकन बहुत बड़ा लगा अरे आज मु आइटम ट्राई करिया को मटन तो भाई कर आज मटन करि नांती सेति पे चिकन खाया पड़िला जदि मटन जदि आज भाई करथाले मु निहाती थरे ट्राई करथाती आज चिकन न भाई अंडा भी करथां आ सादा भी करथां भाई कर सबुठो ना भाई कर सबुठो दुईटा जिंस बेसी जाय जा चिकन आ मटन करे भाई को चिकन रो ना मते बहुत बढ़िया लागे चिकन झोल मते बहुत बढ़िया लागे ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଇନିଂ ପଡିଥିଲା ସବୁ ଏ ଜାଗା ଡାଇନିଂ ପଡିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ରେ ବସିକି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଏବେ ଛିଡା ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବସିକି ଆରାମସେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ ମଟନ ଖାଇଥିଲେ ମଟନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆଇଟମ ଅର୍ଡର कली देखिपारे गोटे माछ गोटे ऑर्डर कली बर्तमान चिकेन बर्तमान खाया बर्तमान सरीगला गोटे माछ गोटे ऑर्डर कली देखिपारे मुझे देखेबी माछर पीसटा देखेबी देखिपारे पूरा बबालिया पीस सतरे ये माछ पीस देखला ना मो पार्टी पूरा पानी आसीगला आउ चलतु आगे माछटा खाई टेस्ट करिया माछर टेस्ट केमती कौन है ओ सतरे माछर टेस्ट ना मते बहुत बढ़िया लगुच बहुत झोल पतला अच्छे कि बहुत बढ़िया लगुच सोरिष बेसर पकई जो करना भाई बढ़िया टेस्ट ले भाई जो सोरिष पकई जो माने प्रिपेरेशन करना माछटा ओ बहुत बढ़िया लगुच टेस्ट फाइनाली देखिए मोर बर्तमान खाया बर्तमान शेष हो देखा चाहिए देखिए पत्तर ठुंगा बर्तमान देखिए पत्तर बर्तमान खाली आउ चिकेन ठुंगा मु फिंगी देखिए माछ ठुंगा भी ये भी बर्तमान खाली मुझे किसी कह चाहूँगी खाइबा भल हो कि खराब हो खाइबा कौटी भी नष्ट करंतुनी सरीगला आपण मैंने नेक्स्ट टाइम आनिकी आपण मैंने आनिकी खाई पारिबे आनिकी कौनसी प्रकार नष्ट करंतुनी मु आपण मानकु सब वीडियो रे कहूची सब वीडियो रे भी आपण मानकु भी कहूथबी खाइबा कौटी भी मोर बर्तमान नेहा होटल रे खाइबा एजी कंप्लीट मु ऑर्डर करथिली चिकन मिल तार प्राइस आपण माने आइटम पाइबे गोटे उषुना भात पाइबे गोटे सालेड पाइबे गोटे खट्टा पाइबे गोटे पापड़ पाइबे आउ नेहा होटल स्पेशल चिकेन पाइबे चिकेन पीस थिला 3 पीस साइजिया चिकेन पीस थिला आउ आलू गोटे बोबालिया पीस गोटे आलू थिला खाइबार टेस्ट मते बहुत बढ़िया लगिला आउ मु जेतिके आइटम खाइली ना मते सब आइटम मते बहुत बढ़िया लगिला आउ पछरे मुटा गोटे साइड आइटम ऑर्डर करथिली माछ रोही माछ गोटे बोबालिया पीस गोटे ऑर्डर करथिली आउ भाई मते जेते माछ देखैले ना सतरे मो पाटी माछ देखिकी मो पाटी पूरा पानी आसी आइतला सेति भाई मु गोटे माछ गोटे ऑर्डर करथिली आउ खाइबार टेस्ट मते बहुत बढ़िया लगिला मु तो गहली देखिकी ना माने मु कौन कहबी माने अध घंटे अपेक्षा माने करिबा परे तापरे मोर खाइबा आइला आ जो खाइबाटा आइला ना सतरे मु खाइले मो मन पूरा शांति हो गला मु जेति कथा कोन जानि छथि आपण माने 50 टका देबे गुटे बबालिया गुटे सादा मिल गुटे पाइबे आ आपण माने गोटे जगार दहीबरा खाउथिबे 50 टका पळे आउथो किंतु भाई को बाहर 50 टका रो मिल आरंभ पुनी 50 टका आपण माने 6-7 प्रकार आइटम एठी पाई परिबे सतरे बहुत कम पैसा भाई बहुत बढ़िया खाଇବା दउछन्ती आ भाई को तरह मु पचारली भाई तुम एते कम रे केमती कोन दउछ भाई कहले मोर अधिक मु आशा करूनी
मोर 10 टଙ୍କା हेले भी मु खुशी 20 टଙ୍କା हेले भी मु खुशी लोक शांति गले मु भी शांति भाई को चिंताधारा बहुत बढ़िया चिंताधारा आउ मु आपन किसी कहवा चाहूँगी जदि मार्क हिसाब से कह ना मु 10 रु 10 देवी कहीं खाଇବା बहुत बढ़िया खाଇବା मु तो खाइली मते खाଇବା बहुत बढ़िया लगिला आपण माने थरे आसंतु थरे टेस्ट करी निहाती जातु आजिर वीडियो आपण मानू केमिति लागिला जदि भी भल लगी तो चैनल को लाइक करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करूँ कहीं आपण को भल पाइबा और सपोर्ट मते निहाती दरकार आपण माने मते पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाए देते बहुत सारा सपोर्ट करते ए वीडियो रे से भाया भल पाए दिंतु से भाया सपोर्ट करूँ आ मते यूट्यूब रे जति भल पाए दौरान ना मते फेसबुक रे से भल पाए दिंतु से सपोर्ट करूँ आउ आपण माने गछ लगातु परिवेश सुरक्षित रखतु दुनिया बंचातु आउ आपण माने फिट रुहतु सुस्थ रुहतु बिंदास रुहतु रही जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक लोकेशन कहूँ आपण मैंने देखिए ये फायर स्टेशन ओभर ब्रिज एटा फायर स्टेशन ओभर ब्रिज तले यहाँ सम हॉस्पिटल जीवा रास्ता ओभर ब्रिज तले से सम हॉस्पिटल जीवा रास्ता रे बाँ साइड रे भाई को होटल पड़े नेहा होटल आ देखिपे यहाँ भाई ऑटो रे भाई आणिकी प्रिपेरेसन कर डेस्क्रिप्शन गूगल लिंक अच्छे आपण मैंने देखिकी आसीपारे।